Nandito tayo ngayon sa Malolos Cathedral. Ayan. Bili ka na gar, sampagita gar. Ano? Sampagita lang gar. Kano yan? 200 gar. Ano? 200 gar. Gar, 200 na to. Oo gar. Panlas ka na to gar Hindi eh. naman mahal naman ito. Oo nga gar eh. Uy, mahal naman yung binibenta mo. Eh, Oh. mura natin ito binibenta eh. Oh, sino mo? Bebenta mo 200. Ay, mura-mura lang na ito. Binibenta natin sa'yo, 200. Di ba nagmahal Grabe na? ka. Bata? Nagmahal na, di ba? Nagmahal na, di ba? Bata naman. Ba't ka ganyan, bata? Napakamahal mo magbenta. Siguro marami ka ng taong niloko, no? Oh, Ba, saan? 30 lang. magkano ba talaga yan? 30 lang. 30. O, tamo sa kanya 30 lang. Siko, 200. Papahuli kita sa pulis. Sige, may pulis doon, oh. Oh, Hindi ka pa updated, gar. Sinungaling ka. oh. Gar, di ako sinungaling, gar. Mas mahal to, gar. Kasi mas maganda to. Tutong na. Sabi mo maganda. Gar, pag maitim, gar, mas maganda yun, gar. Oo nga, gar. Paano mo nasabi, Gar? Kasi, gar, yung iba, gar, pag maitim na, tinatapon na nila. Akala lang nila, pangit na. Maitim, maganda. Ano ba yun? Maitim daw, maganda. Hindi ganun. Oh, hindi naman pala. Sabi mo, itim maganda, tas 200 pa binibenta. Eh, gar, basta, bili mo na lang, Gar, 200 sa pagita, Gar. 20 lang yan, Gar. Ako, bili mo na to, last ko na to, 30 sige, na lang. to. Eh, gar. Size na lang, Gar. sige, Paano Gar. magreklamo? Sige na. Ingat, oh, sige. Gar. Salamat. Kung madamot, ano ka, mahal ka maningil.